রায়, আমি এই প্রশান্ত দাসগুপ্ত কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং আমাদের যে ট্রাস্ট, আমাদের যে স্কুল আমাদের সহযোগিতা হিসেবে কাজ করছে তারই আন্ডারে এবছর স্কুলটার বয়স প্রশান্ত বিদ্যানগর গয়ারাম দাস উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলটার বয়স 75 বছর, যেটা প্লাটিনাম জুবলি। সেই একটা মহা উৎসব চলছে, যেখানে হস্তশিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পকলা শুরু করে মানে বিভিন্ন মিডিয়ামে বিভিন্ন হিন্দু বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের উৎসব এখানে পালন করা। বিশেষ করে মহাপ্রভুর যে লীলা এখানে ঘটেছে, সেই লীলা এখানে এই 4 দিন ধরে মহাযজ্ঞ চলছে। সেই যজ্ঞের একটা পার্ট হিসেবে আমার এই নেচার অফ দ্য ব্যানারের ক্যানভাসে আমরা এখানে একটা শিল্পকর্ম গড়ে তুলেছি। যে শিল্পকর্ম করাটার জন্য করছি আমরা, এই শিল্পকর্মটা 7টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে: ইসরায়েল, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল। আর আমাদের অল ইন্ডিয়া থেকে প্রত্যেক রাজ্য থেকে 1-2 জন করে পার্টিসিপেট করেছে, যা আমাদের শিল্প সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট 75 জন শিল্পী টোটাল এখানে পার্টিসিপেট করেছেন। এই ছবিগুলো যে যারা তৈরি করেছেন, এই ছবিগুলো কোথায় যাবে? দেখুন, এই ছবিগুলো আমরা এটা শুধু ছবি আঁকিনি, এখানে ল্যান্ড আর্ট, স্যান্ড আর্ট, পাবলিক আর্ট, মানে বিভিন্ন মিডিয়াম আর্ট, যত রকম মিডিয়ামে তত রকম মিডিয়াম দিয়ে এখানে কাজ হয়েছে। যেটা এই যে দর্শনার্থী, এই 75 বছর উপলক্ষে যারা এখানে দর্শনার্থী আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, তারা এই শিল্পকর্মগুলোকে দেখছে যে এখানে পেইন্টিং ছাড়াও যে আর শিল্পকর্মগুলো রয়েছে। আর যেহেতু এটা একটা স্কুল কেন্দ্রিক একটা মহাবিদ্যালয়, যেখানে 3000 ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে এবং কলেজের এবং আশেপাশে প্রাইমারি প্রচুর স্কুল রয়েছে, যেখানকার ছেলেমেয়েরা এটা থেকে ইনভাইট হচ্ছে যে তারাও একটা মানে সুশিক্ষা পাচ্ছে যে শিল্পকর্মগুলি কীভাবে এখানে গড়ে উঠছে এবং সেটা কি আন্তর্জাতিক মানের এবং বিভিন্ন দেশ থেকে এসে পার্টিসিপেট করছে। এই যে বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে আপনাদের ক্যানভাসের মাধ্যমে এখানে আর্ট এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করছে, কিভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করছেন? দেখুন, আমিও একজন ইন্টারন্যাশনাল শিল্পী এবং আমাদের আশেপাশে যারা রয়েছেন আমরা নেচার অফ দ্য ক্যানভাসের সদস্য, এনারা বহুদিন থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। তো আমাদের একটা ইন্ডিয়ার বাইরেও আমাদের একটা বিশাল প্রচার এবং আমাদের শিল্পকর্ম ছড়িয়ে আছে সারা দেশে, সারা ওয়ার্ল্ডে। তো তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ রয়েছে এবং আমরা তাদেরকে ইনভাইট করেছি এবং সেই ইনভাইটটা খুব ভালোভাবে তারা সাড়া দিয়েছে যে 7টা দেশ এবং 75 জন শিল্পী তারা অংশগ্রহণ করেছে। আর এবং আমাদের আত্মীয়তা, আমাদের ব্যবহারিক এবং আমাদের যে পরিবেশ তাদেরকে মুগ্ধ করেছে, যার জন্য তারা বারবার, মানে গত বছর একটা হয়েছিল আমাদের প্রোগ্রাম এই স্কুল আর কলেজ মিলে, তো বারবার তারা কিন্তু ছুটিয়া কিন্তু আমাদের বিদ্যানগরে আসছে। नमस्ते, मैं नेपाल से आई हूँ। मेरा नाम सुनैना है और मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हूँ। और स्कूल का जो 25वां जो एनिवर्सरी है अभी, उसमें मैं आई जो ये प्रोग्राम नेचर ऑफ कैनवास जो ऑर्गेनाइज किए हैं उसमें आई हूँ। और अभी जो ये चैतन्य प्रभु को धरती पर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बारंबार आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भगवान का कृपा है, साक्षात कृष्णा का नगरी है ये जन्मभूमि है उनका, चैतन्य प्रभु का। और मैं उसी पर पेंटिंग भी बनाई हूँ, जो देख सकते हैं, कृष्णा राधा की बनाई हूँ। और क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या है कि नेचर ऑफ कैनवास जो है, इनका टीम बहुत अच्छा है। ये लोग कॉपरेट है और आर्टिस्ट का जो देशों विदेशों से जो आर्टिस्ट का इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं, जो अभी रसिया से आए, इजराइल से आए, नेपाल से आए, इंडिया के बहुत सारा राज्य से आए। वो लोग क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली की तरह ये लोग समझते हैं आर्टिस्ट का और कदर करते हैं, इसलिए कर हम लोग आते हैं इधर। और यहाँ का ये नेचर ऑफ कैनवास का टीम नहीं, यहाँ का जितना ही जो पब्लिक भी है वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं, मीडिया पर्सन भी आते हैं यहाँ पर। और इसीलिए करके यहाँ एक अच्छा सा माहौल मिलता है। तो मैं आगे भी चाहती हूँ कि ऐसा ही और अच्छा, इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो और हम लोग आए इस जगह पर। ये एक पावन भूमि है। मैं भी जो नेपाल में जानकी मंदिर है, जो सीता माता की जन्मभूमि से हूँ, और वहाँ पर मेरा जानकी मंदिर टेम्पल में आर्ट गैलरी भी है। और इसीलिए करके एक नेपाल का जो पवित्र भूमि है और यहाँ पर चैतन्य प्रभु के पवित्र भूमि है, जन्मभूमि है। तो एक
एक लगाव सा है हम लोग का। तो और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगी जो रंगजीत रॉय को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक वर्ष, और बहुत अच्छा उन्होंने जो आर्टिस्ट का जो एक होते हैं ना कॉर्पोरेट, वो करते, कैनवास, कलर, लॉजिंग, फूडिंग, वो सारा वो प्रोवाइड करते, तो हम लोग को अच्छा लगता है। और ये जो कैंपस स्कूल का प्रिंसिपल जी है, वो प्रिंसिपल भी हम लोग का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, हर एक साल भी करते हैं, टीचर लोग करते हैं। तो इसी लेकर के आगे जो हम लोग और भी चाहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम होते रहे, और रंगजीत रॉय को मैं और भी बोलूँगी कि इससे भी और बड़ा करे, और भी राज्य कंट्री से आर्टिस्ट लोग के इकट्ठा करे, और ऐसा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करे, और जगह भी करे इंडिया के और राज्य में भी हो, जो मैं सोचती भी हूँ। तो इसी लेकर फिर से मैं सभी टीम को, नेचर ऑफ कैनवास के सभी टीम को धन्यवाद देती हूँ।